ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଲଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସିର ହୋଲଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଜେପିକୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଜେପିର ନଗର ସଭାପତି ସତୀଶ ଚୌଧୁରୀ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଏନ୍ଏସି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟର 3% ହୋଲଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଆଧାରରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଥିଲେ। ଏନ୍ଏସିରେ 12ଟି ୱାର୍ଡରୁ 11ଟି କାଉନସିଲ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରସ୍ତାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ ବୈଠକ କରି ହୋଲଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହୋଲଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେବା ପରେ 4 ମାସ ପରେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କଲେ? ବିଜେଡିର ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷକୁ 2.99 କୋଟି ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ନ ଆସି ଅଟକି ରହିଛି। ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଣ୍ଡ, ସରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆସିଥାଏ। ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସିରେ ହୋଲଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଟକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହୋଲଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ନ କଲେ ବିଭାଗୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ ଲାଗିଥାଏ। ବିଜେଡି ଦଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଠାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସତୀଶ ଚୌଧୁରୀ, ନଗର ସଭାପତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତାବିରା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେନ୍ ଡାକିଥିଲେ କାଣା ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ, ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବତନ ନଗର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିସାରିଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟେ ଜିନିଷ କହିବାରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ବିଜେଡିର ଦୁର୍ନୀତିର, ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଅତାବିରାରେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଜାଣିଛନ୍। କେନ୍ସି ଗଛ ଜମି ନା ଛାଡ଼ି ନା କେନ୍ସି ସରକାରୀ ଜମି ମାନେ ବି ନା ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ସେମାନେ ନିଜର ବେପାର ଚଲେଇଛନ୍। ଏସବୁଥି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତାବିରା ଏସବୁଥି ପର୍ଦାଫାଶ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଆଉ କିଛି ଯେନ୍ ଚଲା ତାହାକେ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର କାଣା ବିଚାର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଲାଗୁ କରବାର? ଏଇଟା ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟା ହେବାର କଥା ସେଟା ହେବାକେ ଯିବା ହେଇଯିବା। ସର୍ବନିମ୍ନ ହେତୁ ଯେନ୍ଟା ହେବାର କଥା ସେଟା କରି ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ନେଲେ ଆଗାମୀ ଏନ୍ଏସିର ବି କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିପାରବା, ଯେହେତୁ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରବା। କେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ ଦେଖିଲେ ବି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ନାହିଁ, କେନ୍ସି ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ବି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଯେ ଫଣ୍ଡ ଆସିପାରବା ବେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଦେଲେ ସବୁ ଆସିବା। ବିଜେଡି କହୁଛେ ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆସି ନାପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡ କିଛି ପଇସା ତ ଏବେ ବି ଆସିବା, ବିନା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକି ଏବେ ବି ଆସିପାରବା। ଲେକିନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଅତାବିରା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଟାଲଟୁଲ ନୀତି, ଭାଜପାର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍। ବିଜେଡି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି କହିଲା ଭାଜପା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଟାଲଟୁଲ ନୀତିକୁ ନେଇ ସୋମବାର ରାତ୍ରି 8ଟାରେ ଭାଜପା ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସିରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ ଭାଜପା ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଉଟରା ଲାଗି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାଜପା ଏହାର ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଅତୀତରେ 3 ଥର ଏ ବିଷୟରେ ଏନ୍ଏସି ପରିଷଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 3 ଥର ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରିଆସିଛି। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିନା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପାଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଏସିକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଅନୁଦାନ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଗତ 27 ତାରିଖ ବିଜେଡିର ନଗର ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନ୍ଏସିର ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅତାବିରା ନଗର ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଜେଡି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ଗତ 12/11/2024ରେ ଏନ୍ଏସି ବୈଠକରେ ନିଜେ ବିଜେଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତାର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ବୋଲି ଭାଜପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଜେଡିର ଏପରି ନୀତିକୁ ଭାଜପା ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରୁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି କରିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ। 12ଟି ୱାର୍ଡର ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ 5T ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଏନ୍ଏସିକୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନୁଦାନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି ସତୀଶ ଚୌଧୁରୀ, ପୂର୍ବତନ ନଗର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିଛି ତ ଅତ୍କାର ହେବା ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ତ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସରକାରୀ ନିୟମରେ ରହିଛି, ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେଟା କି ଜନସାଧାରଣ ଇହାଦେ ବାହାରେ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ଡିମାର୍କେସନଟା ହେଇଥିଲା ବା ଯେନ୍ ନପାଜୁକାଟା କରିଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଯେନ୍ କଥାଟା କହିଲେ, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍ ଆସିକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆମେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏସନଟା ବାହାର କରିଛନ୍ ସେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଭେଲ ଆକାରରେ ବାହାର କରିଛନ୍ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆକାରରେ ବାହାର ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଇଁ ଆମର ଅତାରେ କି ଆସିକିରି ଅତାବେରା ଷ୍ଟାଫ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଯେ ମିଲର୍ସ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ କି କେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ 3 ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର 20,000 50,000 ଲାଖେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ତ ତାକେ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ କାଣ କରିବେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦଉ ଯେ ଆପଣ ତାର ସପୋର୍ଟ ରହିଛନ୍ ନା ତାର ବିରୋଧ ରହିଛନ୍? দেখুন এটাকে তো বিরোধ করবার নাই, এটা তো সরকারি প্রক্রিয়া, আমি বিরোধ বি নাই করিপারু, যেটা কি বিধিবদ্ধ যে প্রক্রিয়া সেটা তো করবারকে পড়বা। আউ আমার আজ সাংবাদিক সম্মেলন করবার মুখ্য উদ্দেশ্য হল যে ইমানে বিজেডি দল তরফ অতাবেরা কাউন্সিলে পাস হয়ে সে লাগু করছেন আর আজ সে বিরোধ করছেন, সেলাগি তাঁর দুমুহা নীতিকে বিরোধ করবার লাগি আমি আজ সাংবাদিক সম্মেলন করছু। এটা লাগু হবা না হবা আগামী বৈঠকরে জনা পড় আমার যেহেতু আমি ডবল ইঞ্জিন সরকার হয়েছে जेन माने इनु अतारे काउंसिलर अछन चेयरमैन अछन जेन माने लागू करछन से माने आज विरोध करछन से माने निजे विरोध करछन से ताकर दो महानीति के पर्दाफाश करबा लागि हम आज आपन सामने तथ्य रखुछु, जेने आपन मानकर सामनानु इटा सब तथ्य जेने सरकारी तथ्य जे आपन मानकर सामनानु माने तार प्रमाण सहित देबा लागि चाहू हम सेटा जेटा कोइ आपन ठीक है हम से तथ्य के हम तर्जमा करू, किंतु हम गुटे जिनिस जेटा जनसाधारण पचरु जे एतकी टंका एक्चुअल रे लागू हेबार कथा के ग्रामांचल देखुन विगत दिन जेनटा माने सब संगठन के नेकी जेनटा सभा माने हेतिला माने बहुत कुपा सृष्टि होता 7% 10% तक लागू होगा जेनटा कि विरोध भी है से मुई भी से समय थी, किंतु जेनटा मिनिमम है इटा तो लागू आमे ना करी ताकर समय लागू इमाने ही लागू कर और यानी जेन विरोध कर इटा तो पूरा दो महानीतिर पूरा स्पष्ट होना पड़े जे आउथरे इताके माने फिर तरे रिवाइज करा जाऊ कि आउथरे नपा जुका करा जाऊ तापरे इताके लोकन को राखे आना जाऊ जे केते एक्चुअल रे लोक सठिक आकार रे देय ठीक हो हम सरकार के खोजना हम जेतु जगह रे रहू हम सरकारी स्तर रे जेंटा भी देवा कथा टैक्स हमें देवा लागि बाबू से दिले हमें किछि है ना असला देले हमर भी सुविधा है, किंतु जे जिनिसटा एक्चुअल पॉइंट हला जे एतिकी टंका जेन पडुची सेटा एक्चुअल अमाउंट है के देखुन इतिर बाबद जेन सर्वे होइतिला जेनटा माने मूल्यांकन होइजे से जेन लोक माने संतुष्ट नै थई सेटा अभियोग करथिले सेतार ऊपर गोटे सुनानी होइतिला, सुनानी भी सही के सेटा लागू होई सर के और प्राय बहुत लोक दे भी सालेन होल्डिंग टैक्स आमे कहमा जे 27 मिलियन टाका ऑडिशन करे सेनु बीजेडी विरोध करथिला बीजेडी विरोध करथिला दल विरोध करजे माने काउंसिल तो विरोध करवा हला कि जानो नहीं काउंसिल देखुन आपण गणमाध्यम रे जेंटा बाहरी जे एटा टोटल काउंसिलर और चेयरमैन जेगिरी से माने अभियोग करिजन जदि खाली बिजू जनता दल तरफ जदि करा जाई दिदा बेले अलगा कथा जेतु चेयरमैन काउंसिलर टोटल प्राय समस्त अछन ए जगह रे और जाकर विरोध जेन माने लागू कर से आज विरोध कर सेटा हो माने दो महानीतिर गोटे परिचय किंतु सेमाने काउंसिलर थाई पारन कि चेयरमैन थाई पारन तो सेमाने तो से दलर ना, किंतु स्टेटमेंट कहउची जे बीजेडी रो एनएससी प्रेसिडेंट से कहउची जे हम बीजेडी तरफ रो विरोध करछु बिजू जनता तो नव तरफ रो विरोध करा नै बिजू जनता दल तरफ रो जदी विरोध करा जाउछे से समाने प्रथमे माने समीक्षा करबार कथा और लागू नहीं करबार कथा जदि असुविधा हो जनसाधारण ऊपर टैक्स लदवा लगी नहीं चाहते और लागू करवा लगी नहीं चाहते स्टार्टिंग में माने लागू करवार नहीं थी
एमाने निजे रेगुलेशन करी पैसा जमा कर गोटे संस्था लगी से पैसा जमा कला से संस्था ऐसे सर्वे कर मूल्यांकन कर तार पर जिनटा लागू होइछि आपण कहबाली जे भारतीय जनता पार्टी माने बदनाम करबाली गुटे चक्रांत चले जाय हाँ स्पष्ट भाव जना पड़े लागू भी कर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार रे भारतीय जनता पार्टी अच्छे किंतु काउंसिल एबे भी ताकर विजु जनता दल अंडर अच्छे काउंसिल ताकर चेयरमैन बैस तो लागू कर जदि बीजेपी के दोष दौन बेले से संपूर्ण भाव ताने माने भूल कथा कहते से माने आ लोक भगुआ बनाबार लगी आ लोक भुआ बनाबार लगी यहाँ गोटे मार्केट शो करवा लगी नाटकबाजी चलैन से से दिन सभापति आ गोटे अभियोग करते बीजेडी जे आपको भूल माने बीजेडी बिना आम कौन होल्डिंग टैक्स लागू हेले जे गवर्नमेंट अनुदान आसवा किंतु से कौन बिना होल्डिंग टैक्स लगी 100 कोटी टंका अनुदान आसी तो से कहूँ जदि अनुदान माने आम होल्डिंग टैक्स नहीं अनुदान आसी पारे ताले का करी लोक मान गोटे बोझटी दम देखुन ये प्रक्रिया तो बंद नहीं करिया सरकारी प्रक्रिया अनुदान तो होल्डिंग टैक्स ना देले भी आसी पारबा किंतु अन्यान्य प्रकार अनुदान आसी पारबा जेनटा कि एनएससी थ्रू रे जेनटा आसी सरकारी अनुदान जेनटा आसी सेटा फिलहाल ना आसे जेनटा कि आमर मंत्री भी कहते जे यहाँ गोटे सरकारी प्रक्रिया ये बंद करा जाई ना पारे एटा लागू करबार पड़वा बोली जेनटा स्पष्ट करथिले सेटा लागू होबार द्वारा अदायर काना उन्नति होबा के उन्नति देखुन एटा तो सरकारी प्रक्रिया आम टैक्स दौचु से पैसा रे सरकार परिचालना करछन आउ विभिन्न उन्नयनमूलक काम करछन से पैसा नहीं होर्डिंग टैक्स लागबार फल अन्य अनुदान भी आसी पारबा बोली आपन कहू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स माने बहुत किछि आसो होल्डिंग टैक्स देवार द्वारा विभिन्न प्रकार होल्डिंग टैक्स के लागू लागू छे एनएससी रो सहरांचल वासी को सुविधा सुयोग का कराई जेन लगे याद होल्डिंग टैक्स आशा को देखुन जेनटा माने पब्लिक रो जेनटा रिक्वायरमेंट पूरा करबार कथा तो याद भी पूरा नहीं करि पारे आउ करबाटा बहुत बाकी अच्छे मुई एबे जेनटा पीएचडी एचडीओ साथ आलोचना करथिली एटा तो होल्डिंग टैक्स रो कथा गला लाइट टैक्स अलगा अच्छे माने पानी टैक्स भी अलगा अच्छे जेनटा कि अन्य ब्लॉक रे माने पानी टैक्स वसूल होजे जेनटा कि हमर अतायरा ब्लॉक रे पानी टैक्स आदाय नहीं पारबा अपन को 100 कोटी फंड आसी जे 10-12 सालाना अतायरा एनएससी ए करे अतायरा एनएससी बोल के अपन को लागु छे मो गोटे क्वेश्चन को अपन मान को सेटा कहार पैसा को करना सरकार के सरकार विगत सरकार यहाँ के सरकार का को यार आत्मा सलानो से यहाँ के सरकार सेते लागि सुने सरकार को अपन देखुन वर्तमान रो सरकार रो अनुदान आसबार आरंभ होई गलानो जेंटा कि हमर नहीं अनुदान आसबाटा ना आसबाटा सेटा अलगा जिंस है अपन को सहरांचल वासी को जेंटा कि अपन यहाँ के कहते दुर्नीति बुढ़ा बुढ़ा दुर्नीति हेते बोली यहाँ के डबल इंजन सरकार आसला ना 10 मास चलाना का करते सरकार देखुन विभिन्न माने प्रपोजाल माने जे अतायरा सर्वांगीन उन्नति लगी आउ आमर अतायरा विधायक गोटे आर्किटेक्ट डाकिकी अतायरा केंद्र गोटे सुंदर सहर परिणत करा जाई पारबा सेति लगी भी से आलोचना करी आर्किटेक्ट साए सेतिर ऊपर भी पदक्षेप नेवार लगी से माने उद्यम रतवान आउ एमएलए लाट जस्ट चालू हो जेटा तार पर विभिन्न फंड्स माने जेंटा अच्छे तार पर पर चालू होइबा आउ से तो निजे वार्ड देजन जे अताबिरा लगे आम जिते बेला भी जाना दरकार पड़वा सब बेला आम रेडी अच्छु अतार उन्नति लगे बोली से निजे प्रकाश कर करबे भी आगामी दिन बीजेडी कहूँ जे ताकर अमल सब जहाँ पैसा खर्च होजे किंतु 8 मास पर भी बीजेपी रो गोटे टंका भी नुआ से बारे कान कहे देखुन जेंटा फंड्स थिला आगर फंड्स तो खर्चा नहीं पारे किछि जेंटा ऑब्जेक्शन थिला विवादीय होई रही थिला सेटा किछि मात्रा अटकी जेबी संपूर्ण रूपे काम नहीं पारे सेटा तो काम चली जे और किछि बंद होई जे तापरे आमर सरकार भी अनुदान बहुत शीघ्र आसबा और अतायर उन्नति लगी आम सब आमर एमएलए को आमर माने एमपी को भी जनाऊँ आउ
सबले आम सर्वांगीन उन्नति करवार लगी आम कहूँ आर से निजे दृढ़ प्रतिश्रुति भी देन जे अतायरा लगी आम सबले चिंता करूँ आर सब मिलमिशी काम करमा बोलिकी से प्रतिश्रुति भी दे सारी चिंता करवाटा तो ठीक है किंतु जेन दुर्नीति कहते से दुर्नीति देखो गत काउंसिल मीटिंग रे जेतु मैं सांसद प्रतिनिधि हिसाब से बसती मुई ऑलरेडी कही सारी जाए तार उपरे जे भी माने रोड रास्ता माने अति निम्न मानर कर जोर दुर्नीति करिए तार उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाओ बोली भी मैं अभियोग कर सारी हमर एनएससी को देखो पहला तो मुई हमर सामाजिक भाई मान को भारतीय जनता पार्टी तरफ स्वागत शुभेच्छा परिचय सुरेंद्र स्वाई अताबेरा पूर्वतन नगर सभापति आओ आज आम बीजेडी रो दोमा नीति लगी आम आज सामाजिक सम्मेलन करूँ जेनटा कि विगत दिने माने 12/11/2024 दिन माने अतारा काउंसिल मीटिंग रे पास करथिले जे अतारे होल्डिंग टैक्स लागू हेबा बोलिकरी तापरे आगरु माने तार सबु प्रक्रिया सारी दिजन जेंटा काउंसिल मीटिंग रे पास होई जे पैसा जमा होई जे भुवनेश्वर नु सर्वेयर टीम आइसन सर्वेयर टीम आसला परे तार मूल्यांकन करा जे मूल्यांकन करा हला परे होल्डिंग टैक्स ई बीजेडी रे जेन हमर मारा चेयरमैन बसिसन हमर काउंसिल होचे से ऑलरेडी होल्डिंग टैक्स लागू कर सारिछन आर तापर सही माने सही चेयरमैन सही काउंसिलर और बिजु जनता दल हमर नगर सभापति आइसन आउ इता के विरोध करिजन होल्डिंग टैक्स बंद करा जाओ बोली इजन इता कर दोमुआ नीति चलिए इता के भारतीय जनता पार्टी दृढ़ भाव विरोध करछि आके नुआ नुआ खबर पाइबार लगी आमर संस्कृति मीडिया के सब्सक्राइब कर देबे और बेल आइकन के बजाबार लगी ना भूलबे। रहेलु जुहार।